हेलो हाय नमस्कार। आज हूँ इंग्राजी मासर प्रथम दिन। ए दिन में आपण मानक मु गोटे एमती जगह को लेकिन जीवी जगह को लेकिन जीवा कथा नुह किंतु आम प्राय टाइम जाऊँ आपण मानू ये नहीं जाऊे आप मैंने से जगह देखिले निश्चित भाव में मन खुशी करेंगे आ दुख भी प्रकाश करेंगे आ मनरे गोटे आपणकर द्वंद्व रही आपण भी केवे आसिए से जगह को चलतु से जगह को जीवा। आज हूँ सुश्री माँ द्वितीय जन्मदिन। दयाकोरी वीडियो के स्किप करेंगे ना संपूर्ण भाव में शेष पर्यटन देखिए आ जानी भी पारे आम कौटी आपण मानक नहीं जाऊँ। पूर्व वर्ष आम घरे पालन करूँ कोरोना समय रे जे पड़ा आम प्राय टाइम से जगह को जाऊँ किंतु वीडियो छाड़िया आमको कुंठाबद लगे किंतु आज ये छाड़िया चेष्टा करुचे ये वीडियो आपण मैंने किसी शिखे आपण मान साहाय्य निश्चित से जगह को आसो या मु मन कर जल्दी बाहर टाइम है यहाँ सब सब अपेक्षा कर परा बर्तमान सब बाहर ड्रेस फ्रेस पिंधि माँ भी गाधे सारा ये ठिया देखो से केते दुष्ट हो झील केते दुष्ट हो देखो आ तू बुढ़ी हेले कौन नुआ पिंधुनु ना कौन गो दस नुआ देखु हाँ आ सुश्री जन्मदिन तू नुआ पिंधुन किए पिंध समस्त नुआ पिंधुंती एटा भलटे पिंधि है अरे बयस कौन बयस को पड़े ना कौन जगह बाइक पड़ा नहीं बर्तमान से जगह को जाऊे बर्तमान आसिक से जगह पहुँची गलु जो जगह को आप अपेक्षा कर यार एड्रेस हूँ आम कटक जिला नरसिंहपुर ब्लॉक जिलिंदा जे कि आपण पूरा नरसिंहपुर लास्ट बॉर्डर कहले जना माने कमला ढीह ता पूर्व पड़ो एटा चले आमर हूँ अनाथाश्रम आ वृद्धाश्रम से पड़े अच्छी मतलब अनाथाश्रम कहनी आश्रम बोली कहवा माँ ए जगह भल लगुच से देखनी बोली पहाड़ तले एटा सब पहाड़ तले देखिलु केम लगुच जीवन में किसी ना पैसा नहीं सड़क के जीवेनि माँ है किसी ना ना सुश्री देख सुश्री बर्तमान आसु आसु दुष्ट आग है ना पड़ो माम पाखे था हाँ इटा मोर रोसे रेडी हो गला बोधे चिकेन रेडी सब रेडी है
लेट बहुत हो गलानी आउ छानिला माने जी हमर ये बाथरूम अब खाया देला पछे के काटाड़ी कर आसले बुल्ले हेनी मैडम आमर मुख्य परिचालक मैडम आप देखिपे पाने केमती निजर प्लेट धरी ये हूँ सान आम आकाश ये चापल चापल सकाल खाई न भोक होगा सुश्री पीसी सुश्री पीसी कौन करिया ना छाड़ी चली जाऊ एक्सीडेंट ये देखु चुई बाबा मामा मामा को देखे किए हाँ हाँ नमस्कार आज्ञा ना सुश्री कही सुश्री बोली झील तुम ना कौन तुम ना कौन झील तुम ना कौन हाँ तुम ना कौन आ तुम ना तुम ना कौन सब कौ क्लास पढ़ुच तृतीय तुम्हें कत पढ़ुच तुम्हें कत पढ़ुच आ तुम्हें देखो ये बर्तमान पिला डेली रूटीन देखो सुश्री केमती दोड़ी खेल माँ ये बसी जा माँ बसिकी खाइबू कौन खाइबू ये खाया पूरा तार आज जन्मदिन सुनारी
ଭାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଉଠି ବସିକି ଖାଇବେ ଯିବେ ସେଠି। ମା ଗଲେ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ପିଲାମାନେ କେହି ଖାଇନ ଯେ ନା ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଖାଇବ? ହଁ ଓହୋ ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ୍। ନାଇଁ ପିଲାମାନେ କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ହଁ ଯାହା ହଉ ତମକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଏକତାର ବଳ ନାଇଁ କ'ଣ? ଏକତାର ବଳ। ଓହୋ ଚାଉଳ 30 କିଲୋ ପଡ଼ିଥିଲା। ଓହୋ 30 କିଲୋ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ପକାନ୍ତୁ ନା ଯେତେ ଖାଇବା କଥା ଖାଆନ୍ତୁ ପିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟାଇମ୍ଟା କାହିଁକି 11ଟା ବେଳେ ଖାଇଥିଲେ ମାନେ ଠିକ୍ ଖାଇବା ଟାଇମ୍। ହଉ ଠିକ୍ ଓକେ ଆଜ୍ଞା। ତାଉ ସେ 5ଟା ବେଳକୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଖାଇବେନି ରାତିରେ ଖାଇବେ ସଇଲା କାମ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଉଦି ଏଠି ବସି ଉଠି ଖାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନାଇଁ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଓହୋ ମୁଁ ତ ସେ ଡାକିଥିଲେ। ଓହୋ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଶ୍ରମ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମର ବାଲିଆଟି ଆଶ୍ରମ ସବୁବେଳେ। এইটা কথা নেই সব খাইলা আসি ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରିବ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରିବ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଏମିତି ଟିକେ ଚାଟି ଦବନି ଚାଟିବା ଆମେ ଖାଇଦେ ମନା କରୁଛୁ ଖାଇବିନି ମନା ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଖାଇଦେଇକି ଯିବା। ଖାଇଦିଅ ଆଉ ପଳେଇବା ନା ତମ ନା କ'ଣ? ଓ ପ୍ରୀତି ଛନ୍ଦା। ଆଜି କୋଉ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲ? କୋଉ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲ? ସାର୍ ଲଗେଇଥିଲେ। ନା ଡରିବନି। କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ପଢୁଛ? ତୃତୀୟରେ ନାଇଁ କି? ସୁଶ୍ରୀଙ୍କ ଦୋଳି ଝିଅ କ'ଣ ଶୋଉଛି ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲି ଖେଳ
ସବୁ ପ୍ରକାର ଫାସିଲିଟି ଏଠି ଅଛି। ଯେମିତିକି ସେ କିଛି ମନେ ପାଖି ପାରିବେନି ତାଙ୍କର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। जो पाउच खुशी है चलो आस करू सुश्री कौन कौच हापी देखो माँ बस ये मामा बर्तमान से पटे दियो से पटे पुआ दे झील गोटे कैप दियो से मागुछंदी कहीं आबो नाही हेइटे रखे ये हे गलान तो फ्रिज रे गोटे हां ना सेमथि जे जे जो आसिनी के नष्ट खाइयो बर्तमान सुस्थिर आसी जाइए केक केक आसी जाइए सेकंड लिखा है टू अरे टू जो लगा दिया छुरी कौन है छुरी गोपाल खुशी मो झील सुश्री माँ पूरा खुशी होती आउ सुश्री दाना हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे देखो आज पिलार जन्मदिन कि कौन करवा जेहेतु से आश्रम रोचे तार जन्मदिन पालन करने कहीं ना आम जेहतु रेजिस्टर पाइलु ता नाटा आम एक्चुअली जोड़ा जाक केक्रे ना लिखिदिकी आनीलु से गोटे कटा हे सुश्री माँ आ गोटे कटा हे से बाबूर ना हूँ राजा आज जो अनुष्ठान आपण आसी दुखर कहानी कहले आपण बहुत दुख लगे जी जी थोड़े से श्रीमती प्रमोद नायक नरसिंहपुर को आशा दीर्घ 2007 आरंभ करी माँ जो माँ सेवा देश ममतामय एवं माँ आंतरिक ममता दे हाथे बारे
যমুনা কোলে কদম মূলে বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে যমুনা কোলে কদম মূলে বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে রাধিকা সেটি যুগল মূরতি অধে অধে যমুনা কোলে কদম মূলে কস্তুরি কস্তুরি বাসুচি রাধা রাণ দেই কহিছি যমুনা কূল ডাকিছি চাঁদিনী রাতি তু চাহিছি চাঁদিনী রাতি চমক ছাতি তোর চৈতি চোরা বিরতি কহি যোঠি রাধিকা সেইঠি যুগল মূরতি অধে অধে যমুনা কোলে কদম মূলে ଲଗେଇ ବସିଛି ଆଳତା ସିନ୍ଦୁର ନାଇଛି କାନୁ ବାଟ ଚାହିଁ ରହିଛି ମନେ ମନେ ରାଧା ହସୁଛି କହ୍ନେଇକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆନ ମନ ହେଇ ଖୋଜୁଛି କମଳ ବନେ ମଧୁବନେ রাধিকা সেইটি যুগল মূরতি অধে অধে যমুনা কোলে কদম মূলে বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে কহি যোঠি রাধিকা সেইটি যুগল মূরতি অধে অধে Happy birthday.
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାଉଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ନାଁ କଟି ଡାକିବେ କହିବେ। ଏଇ ପୁଅର ନାଁ କଣ? କୁଳ ରାଜା ରାଜା ତାର କଣ? ରାଜା ମୁର୍ମୁ ରାଜା ତ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଟିକେ ତା ସହିତ କାଟନ୍ତୁ ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କାଟନ୍ତୁ राजा राजा हाथे बात देखो आम घरे उइछि रे सरगर शशी आम घरे उइछि रे सरगर शशी सरगर शशी देव मुकुट भरसी आम घरे उइछि रे सरगर शशी कुआ कांदरे आम ए छोट घर पूरी उठे हसरे नुआ नुआ कुआ कुआ कांदरे आम ए छोट घर पूरी उठे हसरे आम घरे उइछि रे सरगर शशी आम घरे उइछि रे सरगर शशी सरगर शशी देव मुकुट भरसी आम घरे उइछि रे सरगर शशी
ঘোড়া চড়ি বুলিবু তু রাইজরু রাইজ আম ঘরে ততে নেই লাগিথিব মৌজ কালি তুহি বড় হই রখিবু তো নাটি লোকে পচরিবে তোর কিয়ে বাপা মাটি কিয়ে বাপা মাটি যেতে বড় হেলে বিতু দাদি কয়ে বসি যেতে বড় হেলে বিতু দাদি কয়ে বসি সুখে দুঃখে মোর তুহি রহিথিবু হসি আম ঘরে কুইছি রে সরগর শশী ভাই মারা বড় গছ নুয়া বউ ছাই ସେ ଛାଇରେ ଖେଳୁଥିବା ଆମେ ପିଲା ହୋଇ ଭାଇ ମୋର ଆକାଶ ତ ନୂଆ ବହୁ ଜନ ଏମିତି ରହିଥାଉ ସୁଖ ଚିରଦିନ ଯେଉଁ ଘର ଅଗଣାରେ ହସୁଛି ତୁଳସୀ ଯେଉଁ ଘର ଅଗଣାରେ ହସୁଛି ତୁଳସୀ ସେଇ ଘର ଘର ନୁହେଁ ସରଗଠୁ ବେଶୀ ଆମ ଘରେ କୁଇଛି ରେ ସରଗର ଶଶୀ ଆମ ଘରେ କୁଇଛି ରେ ସରଗର ଶଶୀ মহানদীর পানি দিছে ঝলমল সমুদ্রের মাটি কেটা করেছে উজ্জ্বল বড়ে দিলা ঝাঙ্গ তারা সগুয়া জঙ্গল খেতে খেতে ভরি দিলা সোনার ফসল স্বর্গে বলে অসতনে সোনাতা স্বর্গে বলে অসতনে সোনাতা গাউছে কুমিন্দ গায়ে সতি ফুলরে মহানদীর মহানতা ছলে মহানদীর মহানতা ছলে গান শহর খায় সতি ফুলরে
साथी झुमी झुमी देना साथी देखो तो मन मेला न जीती जगती जना करू वंदना कड़ा कइरे बसानी एटा नहीं मो बाप का देखा तो चिया केही नुहे बड़ केही नुहे सा आम घरे पशि नहीं लगी बलूजा खाली तू ही बड़ रखब तो नाटी लोके पचारे तोर किए बापा माटी जेते बड़ हेले भी तू दादी कहे बसी जेते बड़ हेले भी तू दादी कहे बसी सुखे दुखे मोर तू ही रही बसी आम घरे कोई छिरे सरगर सखी भाई मारा
ভিডিও করো আরে এমনি রহি খাও সুখ চিরদিন বউরিয়া দেখা হসুচি তুলসী যেউ ঘর অগোড়ারে হসুচি তুলসী সেই ঘর ঘর নুহে সরগঠু বেশি আম ঘরে তুইছি রে সরগর শশী আম ঘরে তুইছি রে সরগর শশী দেখুন কি সুন্দর ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 2 କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବଳ ଦେଇକି ଯାଅ କାମ ଲାଗିବ ନା ଦବା ଏପଟ ଦବା ହଁ ଆଉ ନାଇଁ ଆକାଶ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏଠି ଆଣି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ପେଟି ଦେଇଦେଇକି ଯିବ ଯେବେ ଆସିବ ଆମ କାଳିଆ ଏଠିକି ଅଣ୍ଡା ପେଟି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇକି ଯିବ ସବୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇକି ସଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି ମା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସିରେ ଆମ ସୁଶ୍ରୀ ମା ସୁଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର କେତେ ଖୁସି ଦେଖ